अमर बिल एपिसोड 35। अब मैं आपका बेटा हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? उमर, इस तरह बात मत करो मुझसे। मैं इसी तरह बल्कि किसी भी तरह आपसे बात नहीं करना चाहता। आप बस यहाँ से जाएं। जहांगीर ने मेरे खिलाफ तुम्हारी इतनी ब्रेन वॉशिंग कर दी है कि तुम। इसने एक बार फिर गुस्से में माँ की बात काटी थी। हाँ ठीक है, कर दी है इन्होंने ब्रेन वॉशिंग। फिर ज़ारा आंटी जर्द चेहरे के साथ कुछ देर इसका चेहरा देखती रही। मैं तुम पर इतना हक तो रखती हूँ कि कभी कभार तुम्हें देख लिया करूं, तुम मुझसे बात कर लिया करो। आप मुझ पर कोई हक नहीं रखती। आपकी अपनी फैमिली है, घर है, बच्चे हैं। आप अपनी जिंदगी इनके साथ गुजारें, खुद भी सुकून से रहें और दूसरों को भी सुकून से रहने दें, और अपना हर हक इस औलाद के लिए मखसूस रखें जो आपके साथ है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तो मैं क्या करूं? मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो। बहुत सी बातें हैं जिनकी मैं वजाहत करना चाहती हूँ। मैं आपसे नाराज हूँ, ना ही आपकी वजाहतों में मुझे कोई दिलचस्पी है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश और मुतमईन हूँ, लेकिन आप मेरा सुकून खराब करना चाहती हैं। तुम मेरी औलाद हो उमर। मैंने इतना बहुत सा अरसा तुमसे राब्ता सिर्फ इसलिए नहीं किया कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरा ख्याल है अब तुम इतने मैच्योर हो चुके हो कि हर चीज को समझ सको। सिर्फ मुझे मोड़ दो इल्जाम ठहराने से हकीकत नहीं बदलेगी। मैंने आपसे कहा है, मुझे आपकी किसी वजाहत में कोई दिलचस्पी नहीं। आप मेरी जिंदगी में अब मुदाखलत ना करें। इसने इस बार तकरीबन चिल्लाते हुए कहा था। मैं तुम्हारी जिंदगी में मुदाखलत कर रही हूँ? मैं तुमसे सिर्फ मिलने आई हूँ। मैं आपसे नहीं मिलना चाहता तो आप क्यों मिलने आई हैं? आप यहाँ से जाएं। मुझे इस घर में आने का कोई शौक नहीं था। तुम अगर सवार में मुझे देखकर यूं वापस यहाँ भाग ना आते तो मुझे भी यहाँ ना आना पड़ता। किसने कहा है कि मैं सवार से भाग आया हूँ, और वो भी आपको देखकर? मैं वहां अपनी मर्जी से गया था और अपनी मर्जी से ही आया हूँ, और मैं आपसे खौफजदा नहीं हूँ, फिर डर कर क्यों भागूंगा? इसने तंग कर कहा था। तुम मुझसे खौफजदा नहीं हो, लेकिन जहांगीर से खौफजदा हो, इसलिए तुम मुझे इस तरह रद्द करते हो। अच्छा ठीक है, मैं पापा से खौफजदा हूँ। फिर जब आप ये बात जानती हैं तो इस तरह मुझे परेशान क्यों कर रही हैं? तुम अब कोई नन्हे बच्चे नहीं हो उमर, बड़े हो चुके हो, अपने फैसले खुद करते हो। तुम्हें मेरे बारे में भी फैसला खुद करना चाहिए। अगर जहांगीर की दूसरी शादी पर तुम्हें कोई एतराज नहीं और तुम इसकी फैमिली के साथ एडजस्ट कर सकते हो, तो फिर मेरी दूसरी शादी। इस बार इनके लहजे में बेचारगी थी, मगर इनकी बेचारगी ने उमर पर कोई असर नहीं किया। इसने एक बार फिर इनकी बात काट दी थी। मुझे आपकी दूसरी शादी पर भी कोई एतराज नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं कि मुझे आपसे और आपकी जिंदगी से कतई कोई दिलचस्पी नहीं है। आपने जो चाहा किया, आप जो चाहे करें। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप मेरा पीछा करने की कोशिश ना करें। मैं तुमसे साल में चंद बार मिलना चाहती हूँ, चंद बार फोन पर बात करना चाहती हूँ। मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपकी वजह से जिंदगी में पहले ही बहुत अजियत उठा चुका हूँ। अब मजीद किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना चाहता। मैं आपसे कोई राब्ता नहीं रखना चाहता। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। तुम तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह बेहिस हो, खुद गर्ज। जिस तरह वो हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचता था, इसी तरह तुम भी सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। फिर आप मेरे जैसे बेहिस और खुदगर्ज इंसान के पास क्यों आई हैं? क्यों बार बार फोन करती हैं, खत लिखती हैं? इंसान की इज्जत नफ्स होती है, वो शायद आप में नहीं है। मेरी खामियों की निशानदेही करने के बजाय आप मुझे छोड़ दे। मैं तो आपके पीछे भागता हूँ, ना आपकी खामियां जताता फिरता हूँ। तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। आप मुझे बहुत साल पहले छोड़ चुकी हैं, और इस वक्त भी मैं आपका ही बेटा था। उमर, तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो शिकायतें हैं वो ठीक है, मगर मेरे दिल में आपके लिए शिकायतें नहीं है। मैंने सिर्फ आपके झूठ की निशानदेही की है। चंद साल बाद जब तुम शादी करोगे और तुम्हारे बच्चे होंगे, तब तुम्हें अंदाजा होगा कि औलाद को छोड़ना कितना मुश्किल होता है। मैं कभी शादी नहीं करूंगा। आपने मुझे कोई नया रिश्ता कायम करने के काबिल नहीं छोड़ा। आपने रिश्तों को कितना जहर आलूद कर दिया है मेरे लिए, आपको अंदाजा ही नहीं। अलीज़त दम बहुत इसकी बातें सुन रही थी। 1 घंटे पहले वाला उमर अब कहीं गायब हो चुका था। वो जो कुछ देर पहले से समझा रहा था, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कह रहा था, सब कुछ भुला देने की तरकीब कर रहा था, अपने माँ बाप के प्रॉब्लम्स को समझने की नसीहत कर रहा था, वो इस वक्त वही सब कुछ दोहरा रहा था जो कुछ देर पहले वो रोते हुए इससे कह रही थी। फर्क सिर्फ ये था कि वो रो नहीं रहा था। ये सब सिर्फ मैंने नहीं किया, जहांगीर ने भी किया है, लेकिन इसकी बुनियादी वजह आप हैं। आपको बीवी बनना नहीं आता था तो आपने पापा से शादी क्यों की? अगर कर ली थी तो रिश्ते को निभाती।
اس سب کے باوجود جو جہانگیر میرے ساتھ کرتا رہا، عورت میں برداشت ہونی چاہیے. پاپا میں اتنی برائیاں ہوتی تو سمرین آنٹی کیوں اب تک ان کے ساتھ ہوتی؟ آپ کی طرح انہوں نے ڈائیورس نہیں لی. علیزے نے زارا آنٹی کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہوتے دیکھے تھے. جہانگیر جانور ہے، ایک ایسا جانور جسے زندگی میں اپنے علاوہ کسی دوسرے کے احساسات کا خیال نہیں، جس کے لیے سب سے زیادہ اہم اپنی خوشی ہے. اپنے پیر کے نیچے آنے والے گھڑے کو پور کرنے کے لیے وہ کسی کو بھی اس میں پھینک سکتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی اپنا ہی کیوں نہ ہو. مجھے اس شخص کو چھوڑنے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، نہ ہی کوئی پچھتاوا ہے. تم میری اولاد ہو، تم سے میرا رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. آپ کو میرے پاس محبت نہیں، کوئی ضرورت کھینچ کر لائی ہوگی. آپ بتا دیں کہ آخر اب آپ کو کیا چاہیے؟ علیزہ نے زارا آنٹی کو ایک دم کھڑے ہوتے دیکھا. مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، تمہارے پاس ایسا کچھ ہے ہی نہیں جو تم مجھے دے سکو. تمہیں پسند ہو یا نہ ہو، مگر میں تمہیں خط بھی لکھوں گی اور فون بھی کروں گی. جب میرا دل چاہے گا میں تم سے ملنے بھی آیا کروں گی. علیزہ نے انہیں لاؤنج سے نکلتے ہوئے دیکھا. عمر اگلے چند منٹ خاموشی سے لاؤنج کے بند ہوتے دروازے کو دیکھتا رہا. پھر علیزہ نے اسے بھی لاؤنج سے غائب ہوتے دیکھا. علیزہ کھڑکی کے پاس سے ہٹ گئی. اسے عمر پر بہت ترس آ رہا تھا. کیا واقعی سے زارا آنٹی کی ضرورت نہیں؟ کیا واقعی یہ ان کے بغیر رہ سکتا ہے؟ یہ زارا آنٹی کو اتنا ناپسند کیوں کرتا ہے؟ اور نانو کہہ رہی تھی کہ یہ ان سے بہت اٹیچ تھا، مگر یہ تو... اس کا ذہن بہت سے سوالوں میں الجھ گیا تھا. پچھلے دروازے سے وہ ایک بار پھر اپنے کمرے میں چلی گئی. تو کیا عمر سوال سے اتنی جلد اس لیے واپس آ گیا تھا کیونکہ اس نے وہاں زارا آنٹی کو دیکھ لیا تھا؟ مگر زارا آنٹی کو اس نے کیوں کیا اس نے؟ اور پھر اس طرح وہاں سے چلے آنا؟ یہ زارا آنٹی سے وہاں بھی تو یہ سب کچھ کہہ سکتا تھا. کپڑے بدلتے ہوئے بھی وہ مسلسل عمر کے بارے میں سوچ رہی تھی. وہ نانو سے دوپہر کو پڑھنے والی ڈانٹ بھی بھول چکی تھی. رات کے کھانے کی میز پر عمر نہیں تھا. وہ کہہ رہا تھا اسے بھوک نہیں ہے، تمہارے ساتھ برگر اور آئس کریم کھا کر آیا تھا. نانو نے اس کے استفار پر اسے بتاتے ہوئے ساتھ جیسے تصدیق چاہی. ہاں، برگر اور آئس کریم تو کھائی تھی، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. بس اسی لیے وہ کھانا کھانا نہیں چاہ رہا. نانو نے مزید کہا. یکدم جیسے اس کا دل بھی کھانے سے اچاٹ ہو گیا. کچھ دیر وہ کسی نہ کسی طرح چند لقمے کھاتی رہی، مگر پھر اس نے کھانا چھوڑ دیا. بھوک نہیں ہے، میں نے بھی برگر کھایا ہے، شاید اسی وجہ سے. اس نے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے نانو کو وضاحت دی. اپنے کمرے کی طرف آتے ہوئے اس نے عمر کے کمرے میں تاریکی دیکھی. کیا وہ اتنی جلدی سونے کے لیے لیٹ گیا ہے؟ کچھ حیران ہو کر اس نے سوچا تھا. عام طور پر وہ رات کو بہت لیٹ سوتا تھا. آج روٹین میں ہونے والی یہ تبدیلی فوراً اس کی نظروں میں آ گئی. کچھ دیر وہ اس کے کمرے کے آگے کھڑی رہی، پھر خاموشی سے آگے بڑھ گئی. بیڈ پر چت لیٹے ہوئے وہ طریقے میں کمرے کی چھت کو گھور رہا تھا. سوات میں ماں کو اپنی فیملی کے ساتھ دیکھنے پر جس طرح وہاں سے بھاگا تھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کی ممی اس کے پیچھے ہی لاہور آ گئی تھی. پچھلے 14 سالوں میں ایسا بہت بار ہوا تھا کہ ماں کو کہیں دیکھنے پر وہ سر پیٹ وہاں سے بھاگ نکلا ہو، اور زارا اگر اسے دیکھ لیتی تو وہ اسی طرح اس کے پیچھے آتی تھی. اور ماں کا اپنے پیچھے آنا، اس طرح آنا اسے اچھا لگتا تھا. شاید لاشعوری طور پر وہ آج بھی منتظر تھا کہ وہ اس کے پیچھے آئے اور پھر وہ اسی طرح ماں کا ہاتھ جھٹکے، جس طرح پچھلے 14 سالوں میں جھٹکتا آیا تھا. اور ماں کے ساتھ اسی طرح کرنے کے بعد ہر بار وہ ایسے ہی کمرہ بند کر کے بیٹھ جایا کرتا تھا. کون کہتا ہے کہ میں عمر جہانگیر میچور ہو چکا ہوں؟ کم سے کم آج جو میں نے ممی کے ساتھ کیا، اس کو دیکھنے والا کوئی بے شک مجھے میچور سمجھ سکتا ہے، نہ ہوش مند. آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے جیسے بے چارگی سے سوچا. مجھے زارا مسعود کہتے ہیں. ان کے تعارف کے بعد اس نے اپنا متعارف کروایا تھا. جہانگیر معاذ نے اسے خاصی گہری نظروں سے دیکھا. یہ جان کر خاصا افسوس ہوا. میرا خیال تھا آپ کو کچھ اور کہتے ہوں گے. زارا نے دلچسپی سے انہیں دیکھا. مثلاً کیا کہتے ہوں گے؟ کس زبان میں، اردو میں یا انگلش میں؟ جہانگیر نے اس کی مسکراہٹ کے جواب میں اتنی خوبصورت مسکراہٹ پاس کی تھی. دونوں میں. اردو میں دلربا، دل نشین، دلکش، ماوش. اور انگلش میں؟ اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی. ہیلن آف ٹرے، کلوپیٹرا، پرنسس. جہانگیر کی فہرست اور لمبی ہو جاتی اگر زارا کے حلق سے بے اختیار ایک کہہ نہ نکلتا. ویری فلرٹنگ، اس نے ہنستے ہوئے جہانگیر سے کہا. یکدم ہی جہانگیر میں اس کی دلچسپی بڑھ گئی تھی. خوبصورت عورت کی تعریف نہ کرنا ظلم ہے، اور میں بہرحال ظالم نہیں ہوں. شراب کا گلاس دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے اس نے زارا کی بات کا جواب دیا. ایک دن میں کتنی عورتوں کو ظلم سے بچاتے ہیں؟ جہانگیر اس کی بات پر بے اختیار مسکرایا.
दिन में नहीं, सिर्फ रात को। दिन में मैं ऑफिस में होता हूँ, अलबत्ता रात को पार्टीज में यही काम करता हूँ। जहांगीर माज इस रात पहली बार ज़ारा से कराची के एक होटल में मिला था। वो वहाँ एक फैशन शो अटेंड करने आया था और ज़ारा मॉडल्स में से एक थी। शो के बाद डिनर के दौरान एक दोस्त ने इन दोनों को एक दूसरे से मुतारफ करवाया। ज़ारा को पहली ही नज़र में वो अच्छा लगा था और इसके साथ होने वाली गुफ्तगू के आगाज ने इसकी दिलचस्पी को कुछ और बढ़ा दिया। जहां तक जहांगीर का ताल्लुक था तो इसे हर खूबसूरत औरत में दिलचस्पी पैदा हो जाती थी और ज़ारा के लिए भी इसने ऐसी ही दिलचस्पी महसूस की थी। पार्टीज में इसके अलावा और क्या करते हैं? ज़ारा ने इसके साथ गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाते हुए कहा, यही करता हूँ जो इस वक्त कर रहा हूँ। और इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? आपका क्या ख्याल है इस वक्त हम क्या कर रहे हैं? जवाब देने के बजाय इसने ज़ारा से सवाल किया, हम बातें कर रहे हैं। आप बातें कर रही हैं, मैं बातें नहीं कर रहा। तो आप क्या कर रहे हैं? मैं रोमांस कर रहा हूँ, इसने कमाल इत्तेमाद से कहा। चंद लम्हों के लिए ज़ारा इसका चेहरा देखकर रह गई, फिर बेसाख्ता हंसी। तो आप रोमांस कर रहे हैं? बिल्कुल, हर खूबसूरत औरत से रोमांस करते हैं। इस पर सारा ने बड़े अंदाज से कहा, नहीं, जिनसे नहीं मिलता इनसे नहीं करता। वह इसकी बात पर एक बार फिर हंसी। हंसी मजाक खासा अच्छा हो गया है। आप खासी दिलचस्प बातें करते हैं। फॉरेन सर्विस वालों का हसियात खासी अच्छी हो गई है, सिर्फ मौका मिलने की बात है। अच्छी मॉडलिंग करती हैं आप। इस बार इसने गुफ्तगू का मौजू बदल दिया था। थैंक यू। आप अक्सर फैशन शो में आते हैं? अक्सर तो नहीं, मगर आता जाता रहता हूँ। इसका मतलब है कि आपसे दोबारा कभी मुलाकात भी हो सकती है। दोबारा मुलाकात के लिए किसी फैशन शो में आना जरूरी नहीं है। आप जब चाहे मुझसे मिल सकती हैं। ये मेरा कार्ड है। जारी। रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना? तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।